पश्चिम बंगाल के बागोयाटी जोड़दा बागान में एक परित्यक्त घर में मलबे से संदिग्ध बैग बरामद किया गया। बैग में खोपड़ी और हड्डियां देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही बागोयाटी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बैग में कंकाल बरामद होने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। सोमवार सुबह बागोयाटी के जोर्डन बागान इलाके में एक परित्यक्त घर में मलबे से खोपड़ी की हड्डियां का एक बैग बरामद किया गया है। खोपड़ियों से भरे बैग की बरामदगी को लेकर आबादी वाले इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आज सुबह स्थानीय निवासियों ने बैग देखा जा सकता है कि बैग में इंसानी खोपड़ी और हड्डियां जैसी वस्तुएं हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बागोयाटी थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बैग से मानव खोपड़ी और हड्डियां बरामद की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां हैं। ব্যাগের মধ্যে এটা মাথার এটা খুললি আর এই হাড় ফাড় সব বেরিয়ে আছে। তারপর আমরা ওই অপুকে বললাম ফোন করে, ঠিক আছে। তারপর অপু ফোন করছে পুলিশকে। কখন থেকে ঘটনাটা লক্ষ্য? সকাল থেকে? না না সকাল না, আমরা দেখলাম কথা এই এখন কটা বাজে, আধা ঘন্টা হয়ে গেছে, 40 মিনিট আগে দেখি আমরা আসছি যখন ঠিক আছে। তখন প্লাস্টিক না না আসছি না, আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি তাও আমি দেখলাম। তারপর আমি দেখে অপুকে ফোন করলাম। আপনার কি নাম? সুরেশ নাইক। কি দেখলেন? এখান থেকে যাচ্ছিলাম, দেখি ব্যাগের মধ্যে তাকাইছি, ব্যাগটা খোলা রয়েছে, দেখি একটা কঙ্কালের মতো মাথা আর পাটা পড়েছিল, ঠিক আছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম এদের যে এই ব্যাপারটা নিয়ে, ঠিক আছে। নিয়ে তারপরে পুলিশ আসলো। তারপরে ওরা ওইটাকে ঢাকলো, ঢেকে সাইড হয়ে রেখে নিয়ে চলে গেল। পুলিশ নিয়ে চলে গেছে তো? আপনার নাম? আমরা অভিজিৎ দাস। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।